Shalom semuanya teman-teman, senang sekali kali ini kita berjumpa kembali masih di series tentang identitas, bertemu di YouTube channel dari Happy Lim. Okay, shalom everyone. Happy to meet all of you again. Now we still dealing with identity series from YouTube channel Happy Lim. Pastinya bersama saya Yohanes Lim dan Ko Mike. Of course, with us, Yohanes Lim and Brother Michael. Seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa karena biasanya ada English subtitle, dia repot-repot Ko Mike yang membantu langsung menerjemahkan. So basically, as what I have told you before, so we will exchange the English title with the interpreter that is being translated by Brother Michael himself. Masih teman-teman semua, seperti yang minggu lalu jelas banget ya terjemahannya ya, sangat-sangat menarik bukan. Jadi kalau ada teman-teman yang juga butuh diterjemahkan, ditranslate, silahkan hubungi Ko Mike. I believe the translation back then was clear and good enough. So if any of you needs translation in English or Indonesia, you can contact Brother Michael himself. Oke, silakan. Apa Instagramnya? Jadi teman-teman nanti bisa langsung looking for you. Okay, my Instagram is Sensei Blancon. So you can go to my Instagram Sensei Blancon. Then you can go to my TikTok channel Bapak Blancon. Keren ya, serba Blancon, seperti yang dia sedang pakai Blancon. Isn't it cool? Because Brother Michael is always Blancon. It's all about Blancon. Like the hat that he is wearing is also Blancon. Oke teman-teman semua, bahwa ya kita masih benar-benar menikmati sekali di nuansa Natal tahun baru ya. So guys, we still enjoying the season between Christmas and New Year. Pada series kali ini kita akan membahas identitas kita yang keempat, yaitu warga kerajaan Allah. And in this series we will discuss about the fourth identity that we have. It is the identity of membership of kingdom, God's kingdom. Atau the citizen ya teman-teman. Or yeah, we can use the citizen of God's kingdom. Oke teman-teman, mari sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Before we begin, let us pray. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Lord Jesus, thank you for today. Jika sebentar lagi kami akan membahas tentang identitas sebagai warga kerajaan Allah. As later we will discuss about this, the identity of citizenship in kingdoms of God. Berikan kami hikmat-Mu. Give us your wisdom. Berikan kami pengertian-Mu. Give us your understanding. Sehingga kami, therefore God, sehingga kami bisa benar-benar bersikap dan bertindak sebagai warga kerajaan Allah. Therefore we are able to have attitude and to act as a citizenship of a kingdom of God. Dan nama-Mu dapat dimuliakan. And your name will be glorified through our actions. Lagi thank you Tuhan, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu hari ini. Thank you for your grace today, Lord. Roh Kudus, berikan kami hikmat-Mu dan urapi kami. Holy Spirit, give us your wisdom and anoint us. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Only in the name of Yeshua HaMashiach we pray and we give thanks. Haleluya, amen. Oke, teman-teman semua, kita akan membahas dari Yohanes pasal 3 ayat yang kelima. So, brothers and sisters, we are discussing the John chapter 3 verse 5. Oke. Saya bacakan bahasa Indonesia, lalu Ko Mike akan membacakan TPT version. So I will read the Indonesian version and the TPT version or the English version will be read by Brother Michael. Jawab Yesus, aku berkata padamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jesus answered, I speak an eternal truth.
unless you are born of water and spirit wind, you will never enter God's kingdom realm. Oke, jadi sesuatu yang menarik ya teman-teman ya. Dikatakan bahwa kita tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan dari air dan roh. So it is such an interesting thing, brother and sister, that we are unable to enter the kingdom realm if we are not being born again through Air dan roh. water and spirit. Teman-teman semua, bahwa ketika kita menjadi percaya di kekristenan mengenal baptisan air, bagi orang karismatik mengenal baptisan Roh Kudus. So when we become a believer, the traditional Christians understand or goes with the baptism of water, and charismatic brethren goes also with the baptism of the Spirit. Pastinya teman-teman semua, bahwa ketika kekristenan di sini Tuhan Yesus menekankan pentingnya air dan roh. So make sure that you understand that it is such an important for all of you, especially in Christianity. It is important about water and spirit. Karena tanpa air dan roh kita tidak menjadi warga kerajaan Allah. Because without water and spirit, we are unable to become a citizenship of the kingdom of God. Jadi identitas selanjutnya yang saat ini kita bahas adalah warga kerajaan Allah. Therefore, the identity that we are going to deal with is the identity of the citizenship of the kingdom of God. Nah, lebih menarik di TPT mengatakan such interesting thing. In the TPT version of the Bible, it is said, God's kingdom realm. God's kingdom realm. Oke, realm itu artinya gimana? Bisa terangkan kok? Realm itu kayak sejauh yang saya mengerti, realm itu kayak the spiritual realm, kayak alam roh yang nyata. Yang nyata. Nah. Jadi kalau kingdom of God realm adalah alam kerajaan Tuhan yang begitu nyata. Oke, kalau di bahasa Inggris kan lagi. So in English we say the kingdom realm means the realm or the environment of the kingdom of God. Oke, sangat luar biasa teman-teman. Jadi ketika kita bilang kita adalah warga kerajaan Allah, bukan hanya sekedar kayak kita anggota kerajaan Allah, tidak, tetapi kita kita bisa membuat dampak kerajaan Allah itu menjadi nyata di tengah-tengah kita. So it is such an interesting thing to understand, brothers and sisters, when we declare that we are the citizenship of the kingdom of God or the kingdom realm. It doesn't only mean we just a membership of the kingdom realm, but we bring the impact of the kingdom realm into the world that we live in. Teman-teman semua, kerajaan Allah ini sesuatu yang sangat spesial dan unik dan menarik. Kenapa? Karena Paulus menulis pada Roma 14 ayat 17. So, brothers and sisters, the kingdom realm is a very unique thing and interesting as well. Why? The reason, as Paul has written in Roman 14 ayat 17. Roman 14 verse 17. Oke, saya bacakan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. As it is written, as the kingdom of God is not only a matter of eat and drinking, but soal kebenaran, it is about the truth, damai sejahtera, dan sukacita, peace and joy oleh Roh Kudus of the Holy Spirit. Ya, jadi teman-teman, kerajaan Allah ini sangat luar biasa. Karena dalam kerajaan Allah ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. So the interesting thing in the kingdom realm is that within kingdom realm there is a truth and peace as well as joy. Jadi kita gak bisa bilang, aduh saya lagi mengalami masalah ini, aduh saya lagi down.
kita nggak bisa lihat sisi kita down-nya, tapi kita harus datang ke dalam kerajaan Allah yang membuat kita mengalami damai sejahtera dan sukacita. So we cannot complain about when we are being down, when we are being encounter trouble. We can complain, say, "Oh God, I'm so down today." So we cannot see the down part of ourselves at the moment, but we have to go to the kingdom of God, to the kingdom realm that is full of truth, peace, and joy. Karena ada Roh Kudus di dalamnya. Because Holy Spirit is dwelling inside the kingdom realm. Kalau kita bilang bahwa kita adalah orang percaya, kita harusnya percaya bahwa ada Roh Kudus di dalam kita. So when we declare that we are a believer, we have to believe, and we have to believe that Holy Spirit is dwelling inside us. Oke, sebuah kesaksian yang sangat sederhana yang saya bisa sharingkan di sini. A simple testimony that I can share with you for today. Sekitar bulan 6, in approximately on June, saya itu di-cut atau di PHK dari kantor saya I was laid off from my job dengan alasan bahwa karena kondisi pandemik ini membuat kantor goyang dan sedang mengalami kesulitan keuangan. The reason is because of the pandemic that happened. The company was shaken, and there is a financial problem within the company. Sehingga saya harus di-cut, dan nggak cuma saya, ada beberapa juga yang di-cut. Therefore, some of the worker, including me, was laid off or cut from the company. Nah, ketika kondisi seperti itu, siapa yang tidak shock? Saya tidak mendapatkan hak-hak saya juga waktu itu. In that condition, it is normal to feel shocked, to feel surprised because I haven't got my right as a workers at the time. Yang saya lakukan adalah saya mencari Tuhan. And what I did is I seek the Lord. Ketika saya mencari Tuhan, ketika saya datang pada kerajaan Allah, when I seek my God, when I seek Him, when I go to the kingdom of God, Tuhan hanya berbicara sederhana, lepaskan hak-hakmu. God only give me a simple thing: release your rights. Dan carilah aku. And find and seek me. Ikutlah aku. Follow me. Percayalah padaku. Believe in me. Dan ketika saya mengikuti tuntunan Tuhan lebih lagi, when I follow God's guidance even more, dari bulan Juni sampai saat ini saya masih bisa hidup tidak kekurangan apapun. Since June until today, I can live my life without a lack of a thing. Bahkan bisa dibilang banyak yang berkata saya makin membesar. even by looking at myself, most people will say that I getting fatter, I getting bigger. Sesuatu yang menarik ya, kayak mustahil, gak ada apa-apa, tiba-tiba kayak Tuhan buka pintu dan mencukupi semua sampai berkelimpahan. Even this is such a very, very impossible thing to say, but it is real that God opened the way and fulfill my needs even until in abundance. Jadi teman-teman semua, kita harus mengingat dengan baik bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. So brother and sister, we have to remember we have to pay attention really deep, because the kingdom of God, it doesn't speak about eating and drinking. Kerajaan Allah di TPT dikatakan bahwa itu adalah rhythm of the Holy Spirit. And in the TPT version, it says that the kingdom of God is the kingdom realm of the Holy Spirit. Nah, kalau bahasa Indonesianya dikatakan, TPT itu mengatakan bahwa kerajaan Allah itu merupakan sebuah bentuk realisasi menjadi nyatanya kuasa Roh Kudus. Maybe in Indonesian way we can define that the kingdom of God is a realization of His presence, His holy presence. Ketika Roh Kudus menyatakan kuasanya, menurut TPT itu dikatakan bahwa akan dipenuhi dengan kebenaran yang menjadi
nyata atau righteousness gitu, kebenaran yang menjadi suatu kenyataan atau perbuatan, tidak hanya perkataan saja. In the TPT version that when Holy Spirit show His presence, that it is written that it is like the righteousness is fill in and become real. Dan pastinya membawa damai sejahtera dan sukacita. And when righteousness is present, it will follow by peace and joy. Paulus juga menuliskan pada 1 Korintus 4 ayat 20, Paul has written in 1 Corinthians 4 verse 20, mengatakan seperti ini. and it is written like this: Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. But the kingdom of God is not built by word only, but by power. Jadi tidak hanya sekedar omongan Tuhan, gue berkuasa, kita orang yang diselamatkan, tapi nggak mengalami penyelamatan Tuhan. Kita bisa berkata kita dibenarkan, tapi nggak melihat kebenaran Tuhan. Kita bisa berkata bahwa kita adalah orang yang diperdamaikan, rekonsiliasi, tapi nggak melihat kenyataan, malah tetap berantem gitu. So it's not like we just saying declaring God's word that we are being saved. In fact, we are not being saved. We are being righteous, but we are not being righteous. We are being reconciled, but actually we are not being reconciled. Nah, teman-teman, harus ada kuasa di dalamnya. So power should be present inside the kingdom of God. Jadi kita adalah warga kerajaan Allah, kita memiliki kuasa di dalam kerajaan. So we are the citizenship of the kingdom of God. We should have the power. Tidak hanya kata-kata manis. Not only just sweet words to say. Nah, kalau di TPT itu tidak menerjemahkan sebagai bukan dari perkataan saja, tapi dikatakan bahwa bukan hanya sekedar kata-kata bermotivasi saja. In TPT, it is translated not only just words, not only just good motivational words. Nah, hari-hari ini banyak orang berlomba-lomba membuat quotes dan membuat khotbah-khotbah yang berisi motivasi. Nowadays, brothers and sisters, a lot of preachers is racing to make a motivational preaching and making a good quotes with a very motivational quotes. Nah, jadi mari kita ingat bahwa kita adalah warga kerajaan Allah dan kita di dalam diri kita ada kuasa yang pastinya harusnya membuat kita bisa menghadirkan Allah yang nyata itu untuk dirasakan oleh sekitar kita juga, dan kita juga bisa membagikan damai sejahtera dan sukacita yang ada dalam diri kita, bukan terbawa situasi. So we are the member or citizens of the kingdom of God. So we have to be able to enable His presence in reality to happen, and then we are also enabled to share the joy and the peace of the Lord, not just shabbily follow the mood of the heart. Dan terlebih lagi teman-teman, saat dunia sepertinya tidak pasti dan penuh kegoncangan. So and even more, brothers and sisters, while the world itself is uncertain and full of shaken, penulis kitab Ibrani menulis pada Ibrani 12 ayat 28. the author of Hebrew, the book of Hebrew, Ibrani berapa? 12:28. Chapter 12. In Hebrew 12, verse 8. 28. Verse 28. I'm sorry. Dikatakan bahwa jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. It says that therefore we are receiving the unshakable kingdom. Marilah kita mengucap syukur. Let us give thanks dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. And serve the Lord with
with the way that God is pleased with. Dengan hormat dan takut. With a reverence and fear. Teman-teman semua, brothers and sisters, kerajaan Allah tidak tergoncangkan. The kingdom of God is unshakable. Kita berada dalam kerajaan Allah. And we are living in the kingdom of God. Kita tidak tergoncangkan. We are not shaken. Be shaken. Kita mungkin bisa kaget. Yeah, we can be surprised or Kita shocked. mungkin bisa yang namanya awal-awalnya terbawa pengaruh. Perhaps in the first period we can go with the mood, go with the how to say in a good way, go with the situation. Okay. Tapi seperti identitas yang pertama yang kita bahas kemarin tentang orang yang dibenarkan. But as the first identity that we have discussed yesterday as a being righteous, orang yang dibenarkan adalah orang yang tidak akan terombang-ambing selamanya. The person who is being righteous is the person who will not being shaken forever. Oleh karena itu hal yang sama sebagai warga kerajaan Allah, kita tidak akan terombang-ambing karena kerajaan Allah itu tidak tergoyangkan. In the same time that as a citizenship of kingdom of God, we will not be shaken or will not be drowned, because the kingdom of God will not be shaken. Jadi mari setiap situasi kita seperti yang dikatakan penulis Ibrani ini, kita harus selalu mengucap syukur apapun yang kita alami. So as the author of the Hebrew book, the book of Hebrews told us, let us give thanks in every situation that we can encounter right now. Seperti juga yang dikatakan di dalam ayat yang lain bahwa mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Kristus Yesus bagi kamu. And it is also written in the other verse that give thanks in all times, as it is given to you for you to do. Okay. Dan pastinya teman-teman, saya mengucap syukur, kita juga harus beribadah pada Allah dengan cara yang berkenan. So and of course we also I want to thank you, then I want to tell you, encourage you to serve the Lord with the proper way or the appropriate way as He please. Selalu memiliki sikap hati yang hormat dan takut akan Allah. Always have the attitude of reverence and fear of the Lord. Okay. Teman-teman, Amsal berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. And as it is written in Proverbs, the fear of the Lord is a beginning of wisdom. Jadi mari kita datang pada Tuhan lebih lagi dengan hormat dan takut akan Allah. So let us embrace God even more with reverence, honor, and fear of the Lord. Yuk, mari teman-teman semua, sebagai warga kerajaan Allah, saya mengingatkan setiap kita untuk tinggal tenang, menghadirkan Allah dimanapun kita berada, karena kita memiliki kuasa dan kerajaan Allah itu berkuasa. So as a citizenship of kingdom of God, I want to encourage you to bring the presence of God wherever we are, because the presence of God has the power. Kita hadirkan damai sejahtera Allah dan sukacita Allah itu. And we set forth, or we bring forth the peace and the joy of the Lord itself, Dimanapun kita berada, wherever we are. mari kita datang pada Tuhan. Let us come to the Lord. Tuhan Yesus, Lord Jesus, terima kasih atas hari ini, thank you for today, karena firman-Mu mengingatkan kami because your word remind us dan menguatkan kami and strengthen us bahwa sesungguhnya as sesungguhnya kami adalah warga kerajaan Allah. as therefore we are actually the citizenship of the kingdom of God. Terima kasih Tuhan, kami menerima identitas kami ini. Thank you, Lord. We receive our identity
Lord. Ampuni kami Tuhan, Forgive us, O Lord, jika kami lupa akan hal ini, if we forgot about this. sehingga kami menjadi panik, takut, As we neglect about this identity and we become panic and fear, kami menjadi tidak karu-karuan dalam menjalani hidup, and we become unbalanced and focused in running our life. bahkan kami juga komplain dan menyalahkan Engkau dan menganggap bahwa Engkau tidak menyertai kami. And even we complain and blame you as we thought that you are not be with us. Tapi Tuhan, mulai dari saat ini, But Lord, starting from today, tuntun kami dan ajar kami lebih lagi, guide us and teach us even more, untuk kami bisa menyadari for us to realize bahwa kerajaan-Mu itu hadir di tengah-tengah kami, that your kingdom is present in the midst of us, penuh dengan kuasa, full of power, penuh dengan kebenaran, full of truth, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. full of peace and joy. Roh Kudus, ajar kami juga Holy Spirit, please teach us untuk mengucap syukur di dalam segala hal, to give thanks in every situation that we have, untuk memiliki sikap hati yang mau bersyukur, to owning the heart that want that eager to give thanks. dan juga Tuhan, tuntun kami untuk bisa selalu menyembah Engkau di dalam kondisi yang berkenan padamu, tidak asal-asalan. So and guide us to have to worship you in the condition and in the way that you please, not just any way we like. Juga ya Bapa, tuntun kami untuk selalu hidup dalam hormat dan takut akan Allah. And guide us to have a living in constant of fear and tremble and referring to you, Lord. Thank you Tuhan, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu hari ini. Thank you for your grace today. Di dalam nama Yesus. In the name of Yeshua HaMashiach, we Amin. pray, Amen. Dan teman-teman semua, buat teman-teman yang terberkati, silahkan di like, subscribe, dan juga di share ke teman-teman yang lain. Juga silahkan tinggalkan komen-komen jika teman-teman terberkati dengan siaran ini. So if you are blessed, brothers and sisters, please do like, share, and comment, and subscribe as well. And don't forget to leave your comment in the comment section below. Dan pastinya selain subscribe, aktifkan belnya sehingga teman-teman tahu jika ada video-video terbaru dari saya. And of course, after subscribe, please activate your bells, so therefore you will know new videos and new updates from us. Terima kasih semuanya, and bye-bye, God bless. Thank you and bye, God bless.